Echia obi biara ewo ye na Gyenkwapa Messiah no edin mu. Ewo ne dom ene na humobro a owo ema yen. Adofo mu nia ekoso ye wiase emu edin na ehu yie. But one to obu ase ama wani ana ho a onti bibi ase. Okon kese a ye namu a ye kon no okon mo odin. Na Kristo nkuto ni obi a obetumi akon ama yen ono nkuto ne betumi ama yen idaso. Me pese me kai wo se obonsam ya wo ye nyina no nye se o ya aboa wo ama wo ho ato no obonsam pese o ye ne wo tweme ene wo adwene efiri Kristo so. On pese ye ni beta ye ngefo Kristo so. Bonsam on pese ye benya nkwagye dan nkwagye no. On pese ye nsabeka. Firi se Yesu Kristo ka kire ye nse mo mamakoma entutu. Monyi onyankopon ni na me nso monyi mini na tenabia pie o magya fie senkente sa nkamankama nkere mo se mekọ na makosiesie baabi amamo. Na se mekọ na mekosiesie baabi amamo ameba bio na mabefa mo akoma nkasa me nkyai. Ye wo haw Yesu nimsa se wo haw ebeto ye wo haw ebeba ye befa wo haw ni abebresemu. But wo ka kire wo se ema wakoma entutu. Ni a wo befa mu biara no ema wakoma entutu. De ye wesa wo ye ne se wo bedi wo yura nyina be hye no mu. Na wate bibi ase wate nase ye. Wo befa wo haw mu befa bebresemu. Enema bebre na wo befa mu. Nanso Yesu se mo wakoma entutu. Wonim sane abonsam tie bonsam hunu se Yesu se wo kosiesie baabi amaye. Bonsam susu se wawie fi se wama ya hwere edi ntrom. Eno nti wonim se asomdue ni ahoto a wonyame bo ye wo mu no ye ya hwere. Wonim se wama ya hwere. Eno nti na ni age. But Yesu Kristo ba asase su se obesai wo bonefo nyuma. Yesu ya ka kire se wo kosiesie baabi amaye ne ya. Edi sam tie bi ba ko kire yen se wo si wo hunu osoro foforo ne asase foforo ne kane so ne kane asase ne twam ne epuni ho biem. Yesu ka kire me se verse 4 ne se edan wo be pamani wo mu nisuo enyinara. The spiritual war, but it was say hunu kwanya ye be faso a ye betumi edi nkonim wo sa wo kun we se so. Ani okono wo ho, okono da so guso, okono batabekọ awieye na wonyame Kristo Yesu ya hye ne mabo se wo ka won ho. Eno nti ene me pese ye nyina ye te ase ehunu se me ye busa ye ho se me ka won na wo sa ni da so ye hu bi ana se me nka ho bi. Na mpo se me ka ho ani da so yi me wo bi ana. Hwan mu na me wani da so na hwan na me susu se obetimi aboa me ama metimi akosa wo kun yi. Ma ye mompaye ye da wase ye hene. Ene so san de ye hie mu. Ma ye ni da so. Ye srawo ye besua ho nsem wan kasa be kasa kire ye. Meni matiefo nyina hye wo nsa kasa kire wo mba. Boa ye menya ni da so se wo kun wo ye betimi di nkunim wo wonti. Fa ye nia wo pe. Sansa wo bai se wo ba ne di nkunim. Wo fa titifo nyina fa wo so di nkunim. Wona no wo haw mu fa wo mo di nkunim. Eno nti yenso boy ni nkunim o wadom no homobro nti. Amen. Me kai wo se bomodin so betimi subscribe. Bible Studies with Evangelist Charles. Eyo mosomfo. Ye wo ko kese da yanimu ane enipa bebre hunu amane. Enipa bebre hunu nia wo monye. But me pese me kai wo se Yesu si wo kosiesie ba bia ma. Edi sem tia duonu ma ye hunu se wo se ebre bi beba obekekire bonsam de na to afiase finhia pem na ahotifo no be sori na wo bekwa kodi eso enfinhia pem wo se nhira ne konkron kichemu enum ne nsia enhira ne konkron ne wonna wonya wo fa wo sori a edi kai no wu wo mo na wo prenu no nya won sotumi da wo prenu no eye wo ja sa wo kai tia duonu mienu no a enchichemu a eye edunan ni dunum no a wo so wotu wo bonsam twene wo jane so fitade no mu wo se ba bi adifo ne aboa no wo se wanyi wo prenu no eno nti wonna wo prenu no bi nka wo no wo se wo be sorry na wo ne Kristo be di ahene finhia pem wo soro ho no ya beji yani na wanyi ade a wo bonsam mpese sa enigye wo me yensa beka bie. Eno nti na wafa kwan bebre so
somebody how bebre begu yanso wo ma ye ntumi nya de tenene da eno nti se ne Paul kan ye se papa me pemi ntumi nye saa na ewo me ene wo mu we ni wo ko kesi a wo mu se papa ye mpo den ma wo se wo be ye wo nua papa e den ma wo se wo betumi ado wo kuna do wo yire e den ma wo se wo betumi ahwa wo ma ye e den ma wo kire se bibia koye ma wo wo sika wo bibia but wo se woni gie wo mu no esua wo se woni nkwagie e wo Jesus Christ mu bebre wo sika bebre ye hotoye but ye ni gie wo Yesu mu ye nti Yesu no ho asem kra ye mfa no serious fi se bonsam de bibia hye ye mu se wono de ye wo fa wo saa wo mo woni gi wiase mu niam nyina mu kra saa na me pese me kai wo se wa wo ye Kristo ni wa wo tua tresem kura Bible yi no wo wani da so bi se wo pe heaven yakọ na no na bonsam se omo wani nyida wo de yare ato so wo de ohia gu so wo de adwuma sem gu so wa ma ene awaresem ni niam bebre na ekoso ewo wasetena mu but me pese me kai wo se eye wo ko Mimi aba mi be ma wo pese nka wutu mirika na nka bia wutimu jaye wo mpese wutena mu biem na enso bonsam se memo watena mu ene wa ma dot num wa ma wi num wa ma nsanum wa ma dwamansem ana akekere wo but me pese me kai wo se wo betumi adi nkonim sa wo ma wo kwan dia he said Yesu Kristo kai wo John chapter 10 verse 10 o say you spiritual wo ye wo ko ayekun honhum ko boni na wo ye no ya wo ye da biara da no enya nisuo adwaman na wo bo a wo nyaye no enya nisuo krono na wo bo a wo nyaye enya nisuo entokwa a wako nya nisuo eye hunhun bi na control wo sa wo makwai ma Kristo Yesu betena wo mu a wo de nisu ni bi ma opam sa hunhun finifiri mu na wo tan be ye wodo waso de be ya so mre oh wotimi nya wodo ma Kristo ene na sem no fi se wo kaya hunu se Yesu se wasi wo yifo no de wo mache se wo bewia na wakum na wasai John 10:10 bomodin se woni beje hu pa wasi wo yifo no wo ma obekum na wawia na wakum na wasai de wo ye no oba wono de obewia owie nipa owia wadwene owia wonsusuye owia wonyansa owia wonimde owia wodofin na yi a wo so wabo agapade a wo nyina bonsam bewia wo enti wodi ni nyina be hye bonsam ani monyam wono de wo wie de wo ye ne se wokum na afa wasai bonsam be kun na wasai wo me nia me pesa me kai wo se bonsam wie nipa bebre wa man wo de nsaden ahye nipa bebre mu hwe wa num nsasa hwese ne tiri nwi aye bonsam ede braboni awura nipa mu sa wo kunu wo wompra wo yire wo wompra me pesa me kai wo se bonsam nye na Yesu se woni de obai na yenya nkwa yenya na moroso ne ekoso wo wiase enti ne ana mitaka kire wo se enkase dipa no wo hawo kase wo bonsam na hawo ne bompa ye ma dipa no aya wo yire aya wo maame aya wadanfo esubi wonu mu a wade hawo ade na obu ofuo gina ne bompa ye ma no wate esanse beduru baabi no wo be kasa mi hunu yanka na enso na aka achi aya bonsam obewia wade ntitimudie ba bonsam se obebe wuramu a wade ntitimudie ba wade wakon ba wade yawo ba wade amane ba wade arehudie na eba bonsam bewia na wakum na wasai sa na wote bonsam no enti me pese be kai wo se bonsam bewura edi ntrom ho no se wo pese wo sei Adam na Eve o ma Adam na Eve ni Onyankopon tam etete o nipa hunu se wo dadaja wo de asodin bewura wo mu wo ma wo mu gini di asi bibiara wo ye dadafo wo ye nkontompofo sana wo diko wura as Genesis chapter 3 and 4 and Genesis chapter 4 no wo hunu se wo de 3 no verse 9 going no Oma onyame Adam edwane wone ne yire omdwane so mpebe bia akoshe ani sa wo be kai 24 no wo se wonyomu ne edi ntam tete chapter 4 no so no wonu se Cain etimi sorry na wakum ne nua Abel bonsam be wia na wakum na wasai bonsam betena wo mu a wanhwe ya wobetumi akum nua wobetumi akum wadanfo wobetumi akum obi apesika e dia pesika bonsam wonye bonsam wonye humu kono enye ba akopɛ o hwede wo mu no eyade ehu yiye pa sika ni bre wo mu ehu yiye pa
entoko ewo mu ehu yie pa otan a wodi tan wo bi no ehu yie pa obi a woni ne hu do ewo mu no ehu yie pa okwa asori braboni ni subamboni eda so wo mu no ehu yie pa na me pese me kai wo se eduru bre wo se wo fo so se wo betumi edi sa boni de ehye wo mu de eha wo no so nkunim wo ye kristo na afre wo e wo se wo di bibi so nkunim ani sa kristo fo antimi amfo so se obra ye wo kristo mu yi no obra ya gi kristo adie obra ya bo asu ye bibia wo asori mu na enso ye hu se niema nkoyi adentra fi se ye ntimi amakwai ansachara ya dwen ama kristo yesu wo se so obi bo ye bo wo su ko kristo mu wa hye kristo Corinthians chapter 3 verse 27 eni amadada mi tamuko na wo niema nyina be ye foforo na adan na ne yabo osuo ye kwa asori ye leaders ye bibia na enso krono wo ye mu adwomama wo ye mu ensanu wo ye mu ewudie wo ye mu eniema boni da so wo ye mu ye ministers ye MPs ye kwa asori na enso ye da so bokrono ye te band ye bokrono ye te aban mu ye bokrono ye wia wo man no adentira eni abra bon sesan ye wo sensu so obi wo kristo man anka wa ya abode foforo bonsam da so kurukura emu samia wo ken akoma no ani wo se wifo no wo ma o ono de obewia okum na wasai na wo se boni akatua ni wo wuo na wonyame adoma kyede ne dan kwa moye na Awurade Yesu Kristo emu Satan na dwuma pa kese pa no se wo bekum ye se wo be seye oh ye be yeti ase wo yeti ase nso na ye ntumi nya bibiara samia 1 Timothy chapter 5 verse 6 ekano esan se ya maye wo kwan ma Kristo Yesu ya mfaye ne a nyame ma wokun we se no hwe wadwene be ye wo sa wo tias bibia ekokama na enso hunhum mu no na bonsama fawo na bonsama kyen wo se wo tumi akai Luka no chapter 15 no wo wura no kochinchiri an wo san baaye ni papa kan se verse 32 no wo se wo nua no wo wui na wanyane boni kum bonsam dia wo ye no owia wo ahwede wo ye hwe wo de hwe nipa binim hwe wanom saa wotewana na no mansuo bonsam owia no na wo sei no wotewana na no mansuo wo ye nipa wonye hwe nenso enam se bonsam de bibia hwe mu ntino wonom nu boni wonom tramo wonom niemensa fata na nadwini nyina free nipa ti bia mu wotewana a wo se ye de aduane kra ma na wo twa no de bofom wadi ani fi se bonsama chei no bonsama fa no ka de na be kan ube kan kwagye asem akire nipa wo wie ya na wo sa na wo ba na koda bonsam ne ho papa na ne ho de hwede ye pa what so Yesu hwe Luke chapter 4 verse 1 to 13 no and Matthew chapter 1 verse 1 to 11 no won say Wasibra Yesu Kristo eya akonchene adaduanan owie ya Satan bai ebe so no hwe na hwe niam bia aye konkese abonsam di wie nipa bonsam wonye menia ba ma hwe ni yie pa ena wode enye leaders bebre asori mu leaders bebre ye kasi ya ti asori ye kasi ye pastors ye kasi ye prophets ye kasi ye evangelists na enso bonsam di niam bia wia ye ani hwe ni yie pa fi se bonsam so Yesu hwe ye no nzo ka se woni wonyame badia wo se kasama buo yi na ne pa no fi se wo se ekom di Yesu ka kire ne se mimia me pese wo hu kwanya wo betimi afaso a kwanya ye be faso a ye betimi adi Satan ye betimi adi okunya ye ne na mu eso enkunim ye betimi adi nkunim fi se si ya ni nkunim a ye ntimi nkwa heaven ma ne ye ye ni nkunim a ye ntimi nya Christopher ma ne ye ni nkunim a ye ntimi mfre ye nse Christopher ma pa ma ne ye edi ne beda Yesu sa wontimi nya munyame nso anu da okon no wodi nkunim wa ko heaven yes awo ye no enye si ye tena ho da bi o nya ha ne ye pese ye ka o na emom ne ye pese ye ko heaven wo ye Kristo ne ko aso wo pese wo ko heaven yes eno na bonsam pese wo be ko wokon de bonsam de wawura mu no nya se bibia wo pese wo be ko heaven de esa wo ti ase no bonsam pese wo be ko heaven enu nti no wo se wo de ma kwa ma kwa sorry but sabo adwaman sabo krono kuntokwa wo fie ye niam nsem fata oh enti wo de aduane na be daada Yesu se
enye pan no nkoso no nipa nam betena se ye na emu masem afra awurade ani muso ba hwe awurade asam na aduane ye pa wo se aduane ntin sai wanyame adwuma wate wo de aduane hwe ne ye na wo wiye ya no ade ba ko bia wo ye ya ehu a ene awia me ne wo awie nyame kandifuo awie nyame ma bebre ani adi wai na bema enipa bebre ye ntumi nko heaven eniye wo se o ma no so ene wo de ne kokko gina Matthew chapter 4 wo de kai hwe se wo so wo de ko kuro konkon no mu asori da na tifi na look at kira me se wo de ko gina people tintin bi so atifi ho no mo ene wo kire ne wiase mu ajapade wiase mu animonyam wiase mu enyema efe wonim so betara ne yai obetara ne ma obetara ne borosai obetara ne sika obetara ne japade cash ene ne yekeka ho nyina wo de ne ko gina be patintin bi so ene wonu se wo gina bia eware wo gina bia ekron ane bonsama timi aboa wo enipa bebre bia won ye no ebetimi abase wasua ngoma wako gina tibia bia yekama watimi abo doctor watimi abaye president watimi abaye minister watimi abaye MP watimi abaye professor watimi abaye pastor watimi abaye evangelist watimi abaye bishop watimi abaye apostle yes wabe gina bia kron a tire se ye bom panimfo frem panimfo a woka ho bi ena bonsama kire wanimonyam bonsama kire musika bonsama kire wajapade eni Yesu Kristo nso na gina ho no yi no kwan na wo fa no enipa bebre dia biti ye no dia biti e Kristo fo bebre no dia biti asorofo bebre no dia biti bishops fo bebre no dia biti pastors bebre no dia biti ye beka no sai evangelists bebre no dia biti prophets bebre no bonsama manoso otimi kasa wakosua de wotimi kire Bible mu watimi atete asori ye frɛ no leader bi entino ohun se hwede aye wo na tumidie na opreye sebasa asori ahodo bebre wo mu to abampo no a kyese wo ye campaign ti political parties political leaders won se wo ma wo suma wo ye beye wo minister no hwene de wo ye wo yire wakofa yire mienu miansa ne nan num wo bua manfo wo hye oman no bokura na woni so monto aba me ya tuma wi ade na wo ya kura no zero ba ko na de mienu aka ho bon sam man so de ne ko gina but Yesu Kristo ka kire ne se wa kire se koto sori wo nyankopon bon sam ka kire ne se ye de wo nyina mame me de ma wo bibiara wo koto no wo sori me hwe wo gina bia yie hwe wo position ni yie hwe position a wo de Kristo sumru hwe ni yie position a wo so de ye pastor no hwe ni yie ena me pese ye nyina ye ti ase ne ehunu se bon sam se ye betimi edi okono so nkunimu a hwe obema wo so obekere wo bibia se wo ye wo ya wo betimi aye yie se wo ye wo ya wo betimi edi yie ane enkanye boni onye boni se wo ma wo so di wagina bia kron but my brother asem ntene mu ka kire ne se wa kire se ahini pa bebre fom amani pa bebre atiahwe ye pesika chen awurade adwuma ye pesika chen Kristo Yesu no ye pejapade chen se ye de homa Kristo Yesu no kware mu nyamema eduru bre wo sa force so obedi nkunim Satan wa nya Jesus Christ oh mi position ye e de na bonsam de kire mi oh baby ameduro yi no e de na bonsam de kire mi no wode ne ma bebre kire wo ma mi papa hwesa ama edi fo bebre atiahwe hwesa ne ama pastors bebre atiahwe hwesa ne ama ministers bebre atiahwe o mko asori na enso matiahwe bosom bi hyade dai mu hodo wode bibia hye bonsam se fa we nya sa ye bekun bonsam se fa we no watimi nya tumi ne wakasa ni patitiahwe bonsam se fa we enti wo dai kitu bi ho ne yire nkom ane ehon wo ye niam bone no twa nkokọ otwa okra tuntum akokọ tuntum ho bonsam se ye saade we se ya kwankire fakosia ya kwankire fa we ya kwankire manipa bonsam se wo ye ya obenya wo ho wo de wan gina position bi menu ya opposition ya wo Kristo mu no opposition ya wo ofie no edu ba bia ohunu de wo de ye but me pese me kai wo se wo ko bi de wonum ya kai wate ane ya kai Satan eye bibiara wo kire na ni monyam wo kire ni bibia
ɔde ne kɔgyina asoro hɔ no mo wantumi Yesu wantumi no wantumi magye nkwa no na mekae sɛ bra Jesus Christ kɔ Gethsemane Luke chapter 22 no wode nyabrɛ ne kae 44 no Yesu wura kɔ Gethsemane bɔ mpaeɛ na wokɔ no sɛ wobɛtumi adi nkonim akae ade bi wɔ ha o Yesu wura Gethsemane ɔbɔ mpaeɛ yɛhunu ne yɛsiyɛ na mepɛ sɛ metwe adwen si so sɛ wokɔ no ɛyɛ woko a ɛwɔ sɛ woma kwan sɛ wobɛnya brɛ ne nyame adi nkɔmmɔ wobɛnya brɛ ne Kristo adi nkɔmmɔ sɛnea Kristo no wonya kwan ne n'agya kɔdi nkɔmmɔ no sɛ wonya brɛ na wokae Luke chapter 6 no a wɔn sɛ chapter 6 verse 12 no wɔsi Yesu tumi kɔbɔ mpaeɛ na adwumu nyinaa Mark chapter 1 verse 35 Yesu nya brɛ kɔbɔ mpaeɛ na adwumu nyinaa na nka Yesu deɛ deɛ mpaeɛ ne hia no na nso wɔko bi da n'anim a ɛsɛ wɔko ɛwɔ sɛ wɔbɔ nipa te bia mu yi deɛ wɔbɔ mpaeɛ na wɔsu kyerɛ gya no ɔma yɛ kwankyerɛ wɔkyerɛ yɛ deɛ yɛsɛ yɛn nso yɛyɛ na yɛtumi adi nkonim wɔsi bra no wɔwu anya mu no wɔbra na bonsam aba ne so no ɔbɔ mpaeɛ ɔma ne mpaeɛ bɔ mu yɛ den ne nea no adɔfo no mo haw ne abebrɛsa ne amane a wɔ mi ma mpaeɛ bɔ mu nya den ebere wɔ ne bra so ɔma mpaeɛ bɔ mu yɛ den ane wɔso ɔbɔ mpaeɛ saafe na mfifire te no na mfifire na yɛ mogya ntoantoa na ɛsusu gu fam Yesu sɔre bɛɛ suafoɔ ne nkyɛn na Yesu see wɔn sɛ adan na mɔde dai monsɔre na momɔ mpaeɛ no mo ankɔ sɔhwɛ mu nyame ba bonsam ba okura ne ba bebree enti sɔre na bɔ mpaeɛ Ephesians chapter 4 chapter 5 verse 14 Paul ka kyerɛ yɛn sɛ enti ɛna wɔse wa wada nyame ɔkɔn mu ɔden enti na yada but ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔkɔn mu ɔden me nua ba me nua bɛɛba me na wate sɔre na ɔkɔn na wɔkɔn no emu ɔden enti yɛda ane Yesu bɔ mpaeɛ ɔbɔ mpaeɛ Yesu wɔ wiase no ɔbɔ mpaeɛ ane na ebra yebo Yesu asɛnniam no Yesu ka asɛm de bi a bonsam esusu sɛ nka na wawie watimi no but John chapter 19 verse 30 no Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ mawie nipa nkwagye ho adwuma ɔkon no mawie madi wɔ bonsam so nkonim madi wɔ kon so nkonim madi wɔ tamfo no so nkonim Yesu so wawie ama me ama wo enti Yesu nkonim die wo ebua me no umie no na bonsam nim sɛ wɔboa wo wie yɛbɛsie no but me ma ne nsɔre da Matthew 28 verse 1 go kyerɛ me sɛ anopa Yesu Kristo sɔre ɛnti na di sɛmti ba ko nkyɛmu edu nwatwere Yesu sɛ ɔno na wɔkura owuo ani asama ado nsafoa Yesu kura yama ne hunu no nsafoa Yesu kura deɛ ɔbonsam pɛ sɛ wɔde yɛ fam no nsafoa Yesu kura yɛ haw no nsafoa Yesu Kristo betumi aboa yɛ ahyɛ yɛn den aka yɛ ho ama yɛtumi agyina ɛwɔ haw no mu ɔkono emu ɔden but Yesu ka kyerɛ me sɛ wɔdi so nkonim Yesu yɛdi Satan so nkonim enti wɔdi Satan so nkonim na Satan se ɛdi sɛmti dum yɛ no nkyɛmu edum so no sɛ ɔse Satan de bufu Kristofoɔ fi sɛ wɔntimi Yesu enti ɔse ɔtwe ase ne bufu wɔ ba no kotu na sefoɔ nkayɛ a wɔn kura wonyame ahyɛdeɛ na wɔn di wonyame ahyɛdeɛ so kura Yesu Kristo egidie no mu no otu wɔn so sa bonsam na ne bere no bonsam se wɔanya Kristo enti mene wo a yɛkura Yesu wonyame ahyɛdeɛ yɛdi Yesu Kristo gidie yɛdi so yɛkura ne gidie mu no yɛdi Yesu Kristo ahyɛdeɛ so no yɛdi wonyame ahyɛdeɛ so no yɛne ne nante no kware mu no wɔse otu yɛn so sa ɛne nti na tidum yɛ ne nkyɛmu dum yɛ no wɔse efiri sɛ wonim sɛ ne bra ka etia enti wafa bufuo kɛseɛ wɔanya Yesu mepɛ sɛ mekae wo sɛ ɔko no ɛnyɛ wo so na ahyɛ aseɛ ɛnyɛ wo so na ahyɛ aseɛ amane a wohunu nneɛma nkɔ yie yare a woda mu nneɛma ne nam ho woda wonna wo so da ya no obi ne wo da ɛnyɛ nne na ahyɛ aseɛ wɔ wo so but mepɛ sɛ mekae wo sɛ ɛyɛ bonsam na hyɛ aseɛ wɔde ba Yesu so nanso wantumi no ane wɔde ba nso wantumi no nti wɔse yɛne a yɛdi Yesu akyi no ɔbɛtaa yɛ ɔbɛma yɛ awareyɛ mu ayɛ hɔhaw Yesu gyedie mu bɛyɛ den wɔde nneɛma bebree bɛtaataw wɔdwuma bɛyɛ basaa wɔde bɔne bɛtaa Paul se papa me pɛ no mentumi nyɛ bonsam a wɔtimi mu ɛna ɔma me yɛ deɛ nyɛ ɔma me ɛka nsɛm ɛnyɛ ɔma me di nkɔmmɔ ɛnyɛ ɔma me kontɔkwa ɔma me ntimi mfa bɔne nkyɛ ɔko wei sei
Sorry, saa niema we mentimi ani so nkuni mu a ebeye den metumi aye Kristo ni. Ebeye den metumi akọ heaven. Ebeye den metumi anya hu konkron. Ebeye den metumi anya wonyame nsa no. Ebeye den metumi akọ yi. Moni na ho. Monwan efirisa mo tamfo bonsam no. Onam se jata obubo mu. Ono na odi amani hu na mo na mu yi. Oyawa wo na mu no. Ono na odi atumu nuan mo mo wiase na asoso mo. But Yesu ka kira wo se e mo wakoma ntutu. Je onyame di na mo so nyimi ni. Ane. Yesu si mama mama koma ntutu adai. Fi se wo ka kira wo se saa okun we no Yesu timi di nkonim. Enti Yesu ya ka kira yen se wo wie bibiara. Odi nkonim amaye. Enti wo se jinidi. E mo wakoma ntutu de wo na mu no mo. Me nuan ye wo na mu no ye wakoma. Yari a woni na mo ye wokun won plan ye wokun hun bi na bonsam dia hye mu bo modin se ubedi ye be ye dey di sunkunim ye be ye dey me di adwama mo sunkunim me ye dey me di krono sunkunim me ye dey me di akayo sunkunim me ye dey na wokun won pra wa yere won pra me di sunkunim me ye dey na da e koso wo Kristo sunwi a ye da mi me ye dey me di atro sunkunim me ye dey me timi asori de me ho ama Kristo me ye dey me timi de me ho ama no kware ni suro mu me ye dey me timi asum Kristo yeso no kware mu me ye dey me timi jai sanom ewi numi ene ma boni me dey me timi jai me ye dey me timi jai me ni asanka wo timi abusa wo sa ene enka wo timi aye bibi arenti na Paul ka kira ye no wa Paul ka kira Timothy wa 2 Timothy chapter 3 Nyabre na ka chapter 2 verse 3 kami ni nyina wasi enti wo nso me yabani hunamane se Kristo Yesu sira nipa Yesu ya be fa me no mienu sa asrafo eni enti no wasi me yabani hunamane yire ho obi nko okon no ma wo na wo kun de da wo so no na wonim adan na wo dia wakoka kire difo bi so won na nkoma wo adan won so waji usika kwa wasi Paul si me yabani hunamane se Kristo Yesu sira nipa okun bi da wanim wo ye sira ni wo wabra bona wo di so niam boni na wo di so no na wo yi Kristo Yesu kire wo be ye krata Kristo atwere wo be ye asase so nkire wo be ye wiase han wo be ye the light of the world Yesu pese wo di wo twabo nsam mpoa Yesu pese wo kire bo nsam se wo a enipa ka se wo ntumi nya akro no wo ntumi nya ewudie wo ntumi nya ebayiye wo ntumi nya isam kika no wo ntumi nya wokuru wompra no wo ntumi nya akayo no wo ntumi nya atomo no pese bi nkumi nya no wo se hwe se nipa no masesa no enti miyawani hunamane se Kristo Yesu sira nipa Kristo sumno enye se ye no yo 4 days mididi anamada me miyamani hunamane say enti no wokan verse 5 no wose enti se obi di agro konso a wo mo nkunim abotire da me miyaba ma wo di agro wo Kristo sumu ho boa wo di agro wo nyame sumu boa wo di agro e wo bi ni sori mu boa wo se wo ye pastor wasi wo ye difo wasi bo wona so na kire wo mu di agro wasi se obi di agro nso ko a o mo ni nkunima botire da firi se dia wona ne kono no ho odin obebo wahwe wo obewie ne o mo gina ring mu no dia owie ne bo nkunima botire o mo gina field so no dia owie ne o ye mo abodin entino Yesu si ye betimi ye din kunim ti wose se wo di agro ko dia wo ntimi wene wo ntimi nya nkunim abotire da wo di agro ne sa wo da wo di agro ne sa wo bokoro no adwama ma o Kristo sumu wo di agro ne sa wo ton further water wo to apple wo to oil na ye di dada se oil we free Israel we free ha apple we free ha ene dia adai edi fo atrofo mo ha ye dodo mo di agro mo ma ye di agro die na eko Yamiba, udifo no dada o di agro na udi agro so wo kon okon ntimi nkunim kunim abotre ho nsanka wo pe ebe nako wo nsan tumi nkada ane enti no ka kire ye 1 Timothy chapter 6 verse 12 no wo se enti ye dai kugidie kumpano ne so dan kwa obo odin frɛ wo no na pa emu ka dansefo bebre anim no ebra wo gidi se wo bebo asuo no bebre ya bo asu Kristo sumu nanso wo kunu wo mpranko na ekoso brabone kwa na ekoso wo ye pastor hwede wo ye tumidia prepridie me nua sachara wadwen na wo di agro wo kunu na wo kunu ya agudie wo ntumi nkyerɛkyerɛ nyamema wo nkyerɛ sɛ ne Kristo dwumadia wo de ahye wo nsa sɛ wo sɛ Kristo fo ye wo nkyerɛ ye ma obi biara hu sɛ wo kunu wo ye Kristo ni biara wo okun wo kumpa wo
di agro ko aye mu nkunuma botire da ebuba be kan etuo be kan ejan be kan ani se wo di agro ko a e de na me ya kyerese me di agro yi ohun se Paul ka kire ye se de di akire no mo onya din awurade na ho de tumi mu mo nse onyankopon akodie ni nyinara na motimi no obonsam na de asie agodie no aye die no kire se ye mpese ye sha akodie no ye fa ne se mu odu ye fa ne se ye hawo ye fa ne se ya tete ye fa ne se enti wo se ye ntimi sua Bible ntimi mo pa ye de wo se ye be hwa akodie no se ne ye tie me ye dan ma sha akodie no me ye dan matumi agyina me ye dan na meku ameku yankoye se me di agro fi se wo se di agro ko wo mo nkuni ma botre chese wa kon se de okon no mrate enti kogidie kompa no me ni aba ba kogidie kompa no ma me kogidie kompa no pastor kogidie kompa no prophet kogidie kompa no bishop kogidie kompa no evangelist kogidie kompa no okon be na wo kon sa no wodi nyame ma ye dai wodi wo mu di agro na sa do mo ko won kira wo se de wo be si akon adai efiri se enya ye ni moja ne honam na enya na mo ye ni mpanini ye eni tumidie eni wiase sumu atumfo eni ahonhom ne ya woso ho no de no monya satum we ne no omoko eni nti no wosi ye yinti mo nhye nyankopon akodie no nyinara na mo atumi agina eda bone no mu nyame ma ye nhye wo nyame akodie no nyinara ne ya tumi agina firi se wosi na obi wo ha ne bonsam akikire no wasori fie ho no mo mfinhia sai uni enfinhia makoma ku dunwotwe minia wokwa asori ye nenso bonsam akikire wonti ase ye wunhunu enema nkoye niema nyina ye basa wunyame sum ye basa de biara da wukuru pachaw de biara da wuyire pachaw entokwa ase bia beko bronu no so bia no kyese ekrawo kyese wo ye kanu na woka ho bi wonu bonsam akikire wo chen wonu se ne usuban tie wo na wo befa wo bedwia Yesu sinku oba ba hwe no wagide wayira na de na me de bia da me da so timu wo se se wo hye onyame akodie ni nyina ani o se wo hye nyame akodie ni nyina o Hebrew 4 kire be se me hia pa sa me hye fili se chapter 2 verse 11 14 and 15 no se wonam Yesu Kristo wuo no so wo betu de wo wuo tumi no ye Satan no fili se ene wo wuo huhu nti amani pa bebre aye nkoa ya nkoa ye twa nkokɔ ye tua wei akwankyera hodoɔ ye ni sika ye bobusia ye agugu ya wari ya mani ma bebre adenti na ya nkuwa saye ama boni ama ya nkuwa saye owu ama ya nkuwa saye me pesa me kai wo se hwɛ okun a wo kono nkyerɛ sɛ wo nyare Yesu yanka nkyerɛ ye se ye nyare da Yesu yanka nkyerɛ ye se ya hu beto ye sa akopim ekopim heaven dabi Yesu eni da so abode ma woni heaven no wose mia wani hunamane wo befa wo haw nya beberesam na enso se wo gina kodura wie ya wo benya nkwa abotire wo benya heaven no de Yesu di sha wo bono no wenti na Yesu pese wo di nkunim wo konwe mu na wotimi som no wo yare na wotimi yi ne kire ohia wo wotimi yi ne kire aware nkoye wotimi yi ne kire adwuma nkoye wotimi yi ne kire enema nkoye wotimi yi ne kire de Yesu pese wo ye no no ene ye pese ye ho to ye 100% ansan ya so nyame yi ye ho to ye 100% ansan ya Yesu akire enti se wose bi bo adwaman na me ho to me kura me bo adwaman me be se e wose me ton wa wuduro kura na me nya me ho ameton sa ne ye no nyame ba ye sa ne Yesu ka kire wo Yesu ba wo de hye wo no kurokonkro no dan kwaje e na Yesu Kristo de hye wo ane wo de wo ho ma no a wo se wo na odo no na ade nyina di boa wo na wie wo yi hye wo nyame akodie no wo wi ohuhu ama ya ye nkoa e wa difo nsem e wa abosum nsem e wo de ma bebre nsem e na wo hwe ni papa ade a wo no magu ni yamu a e na mo se obetena sintia ade na ye nya ade tenene enka wo wi Paul se wo wi okra wo nsuro ane wo se wo wi ye ne mfaso ane wo se pena me pesa ni tuha na me ni Kristo kotena frisa no mom na ye papa wo haw nya bebre se wo wiase we mudodo o su wo wiase we mudodo ya wo wiase we mudode oh wo china wo haw ya wa manhunu e wo ene niye me ekoso avre hudie ya hudie wo hia entokwa ene niye ma boni kwa na ekoso wo wiase ada niye mpri har monko ada ntira woni nye don hwire ba ko nkosi abiye woni nyi dakro ba ko nkosi abiye woni nyi wa afibu ni na da biara da woni nyi na wo twi krada adan ye mprimfri wiase we mu Yesu ya sey mbo kase bi ye ma ye ho kwaye bedi nsunkunim adan ye ma wiase nipa dada ye sey adan ye ma wiase wo wo ba ko wenti wo mbe ha ye saa na wo ma wonum de ni kwansa wonum o de niema bi twetwetwaw o de niema bi susow na asa ma wonya yareye mami bi ya Yesu wadnum foda water saa fedi ni yam wonya yareye wontimi ngo bi wo
Yakoso. Nyamemba. Osi enti yanshe onyame akodie ni nyina. Bomodi na hwe akodie na Paul Kristo nam Paul so embai nyema bi mu kire afisa na oda afiase. Na wo hye akodie bi eboa no ma ne timtim ye. Oda ho so na wo twere nwoma. Oda ho so na wo ye. Eno ti na Paul timi ka se wo kopa no mako. Mirika no ma wiatu. Dia ka da manim ni nkunim abotre no. E dia ko na Paul ko ye. E dia na Paul timi de ko ye. We ni ade wo se me ene wo ye bisa. Paul dana di Daniel bi adi baye huni. O ka bi kira ye e Ephesians chapter 6 no verse 14 to 20 no. Paul man ni man so bi ehia pa. Obra ye pese yakun no. Ehia mpa ibo pa. Meni aba ehia ne bi e wo se ye. Paul say momfa nokore no momasene de edi kai. Ye mfa nokore mo yasene. Yesu say edi sametimi ye no nchemu edu no. Wo se di nokare koduru owuo mu na obenya nkwa abotire. Yesu say enokore na wudie no honhom ya nokore honhom. Yesu say honhom ya nokore honhom. John 14:17. Enti bra wudi nokore no wo se wono ne wokwan no nokore no nso ne nkwa no. Enti bra wudi nokore yi no eboa wo ema wutumi gina. Eboa wo ema wutumi ko wanim firi se wiase wo msese no. Wo kai Isaiah 59 no verse 14-15 wo se nokore ho aye na wo wiase ena nokore nso ahwiase wo dwemu. Enu nti na Proverbs 23 ni say enu ti bomodin so beto nokore na won ton nokore. Fa woni pedi age nokore. Fa abra boje nokore. Enton nokore mfa nyi sika enne e Kristofo we ni ya hawo bebrebe no. Aya kun kese ama ye ise. Meton nokore. Na magye ani monyam meton nokore age oba, meton nokore age sika. Ba bia wasa meka nokore no. Emma Kristo ani monyam dadie no metwa nkontompo. De akoso no. Ewo nyame akandifo mu eye ba werho enti woni nkwa aso de ntimi hweye emma Kristo nchai adai wo kunu sumi ni kunu wo yero sumi ni yere sikanti tonokure wati mini aba ne nton tonokure no enti wo se fa nokure bo wasene edi samti adio no ba ko nchebo adio no nso no wo se ne ade hunu biara ntimi nkokoro no ene obi biara odi atoro enti so betimi edi kunu akọ heaven ho no a manokure di ahia wo enokure no nya beti bi ada ho no wakofa abo o sifa nokore bo wasene wo ye nokwafo udi nokore wo ye nokwafo de atosumi enu wo se na mo nhye ne nkatabo no Jesus Christ ni antene no ane enti wo se munim se obi a wontene nya onyame ahenie no 1 Corinthians chapter 6 verse 9 eko adwamamofo awudifo merima woni merima da eni ti sesu weni wo yemu a ye nya atene ne fo ye matene ne hu hia ye so ho nti tene ne ye mfa nya nkatabo bulletproof na ye mfa nhye Yesu Kristo so woni ne yentrene no ani Yesu wonu ankasa ne mu na trene wonu ankasa ne yentrene enti wose hye trene nkatabo no nyamema wono wose wode ho ma Kristo no Kristo Yesu so wogye wo mo enti na 1 John no chapter 2 verse 29 no ekire yen se Jesus Christ no ankasa no wono ne yentrene no wose hye trene ye hia ye ne a yentimi nko no dabi fi se ye bebo adwama ye bebo kro no tenene ye ne se ye jai bone ye na Kristo Yesu abo ye tenene no wono no wo ye tenene chese ye wo Kristo Yesu de atoso miensa wo se momfa asomdue asempa no enhyehyɛ mo nan eno na Isaiah 52 verse 7 no ka tra ye no wo se hwɛ se ne omom ka asomdusam no wo mo nan se ye fefa wo mo no ka asomdusam eni ti bra wo pese wo di nkunimo no bo modin se wo beye Kristo Yesu dance ni Fisi wasi sa hunu ba musuwa mubenya ahode ayama dance for Acts chapter 1 verse 8 enti wo pese wo di nkunimu dia ba modin sa Romans chapter 10 verse 15 soka wasi sa wo hwe di senti di nchemu du ba wasi won na nam Yesu ya dance yeso edi ni su nkunimu ye dance ni ma Yesu hu dance di ehia wo ma wabra bo nyini nkyere ma wabra bo kasa wo nante ye wodi die ba bia wo dade wo ye biara eni Kristo hu dance ye enyi ni nkyere enan munkura gidie kyem no gidie kyem gidie no munkura mu gidie ni mo bi ntimi nsani eniti ye hia pa 1 John chapter 5 verse 4 wasi man kuma ye betumi edi ni sunkunim enam Kristo Yesu mu gidie ni nti yenyina e wo gidie mu yenyina wo gidie mu enum na momfa nkwagye dade ye kyene nhye Kristo Yesu ni mu na nkwawo enkwano nipa hani enti Yesu Kristo no ye fa no ne nya nkwagye woni ne yade ne hye oh hallelujah nyamemba
yebetimi adi nkonim se ye makristo yesu ye hye no a ensia honhom nkranta wo Nyankopɔn asɛm no sua asɛm no fa asɛm no David say wasɛm ye menan se kane na me kwan so han e de na abrante de bete ne kwan chi se wahɛ no ho so ye sɛ ne wasɛm ɛteɛ ɛne na me de wasɛm usie makoma mu na manye bɔne biara ɛntia wo Psalm 119 verse 105 and verse 9 and verse 11 Hebrews chapter 4 verse 12 Erade asɛm ye nkranta no fanu fiti ase na asɛm no wɔ hɔ John chapter 1 verse 1 verse 14 asɛm no bɛyɛ honam betra yi mu ɛdi sɛm ti dumiansa edun kronchamu edumiansa no wɔ se Yesu no ankasa ne asɛm no ne din ne onyame asɛm no enti wo fa Bible no wo fa Awurade no asɛm no ɛtena wo mu ɛkaakai wo na ɛboa wo ɛma wo hu ɛno na ɛyɛ wabrabɔ kyɛsɛ wo God book ɛne kyerɛsɛm no onyame no asɛm no wo fa no afa Kristo okon so wa amfa we no a wo boa ɛyɛ package sa wo po ba ko se sha akodie ni nyina enti wontumi nka se me enkwagye da de ye no me mfa nhye da bi onyame momfa nokora aye ho konkron no wontumi asomdua sempa no wontumi wompesa wo ye Kristo Yesu wabra bo yi ni kire wontumi me pesa me ka kire wo se Kristo sisa honhunu ba ye nso a ye be na dance fo enti Kristo ni biara be ye Kristo dance ni enye se wo be ye preacher but wo biara Kristo afre ye nyinara se ye me na dance fo me pesa me kai wo se wo Kristo ni wo ye Kristo dance ni se wo pastor kan kire wo ye Kristo dance ni eno ne wo kon no a wo kon de etoso no enso no ya de ehia pa yi se wa anye we dia na wo nya hwe eti se wo spark wo de kai wo de wo betu kai na wantumi amfa battery nsiso diesel nim be de wa spark kai na mana yi wo se na momfa empaibo na mommo mpaye de biara e wo hu enti ye ayade ehia pa ye empaibofo ye bo mpaye bebre e wo hu Yesu si wo se bra no wo nyamu no Luke 22 verse 8 no o man mpaibom mu ye din ba bia ye wo sei no ye wo hawbre mu ye wo finish up bo nsɛmani abre o pese wo kuye o pese wo seye o pese wo de wo hawa man ye ba ye so enti wo se ye me mpaibom ye din Yesu na o gestimani o be ka kire suafo sa de na made damo so na mo mpaye ade na sister wada nyane wo kunu ka kire nsa mo mpaye o hawe no e wo se otumi bom mpaye fra anopa ahomache Bese 1 ekopum be 3 e wo se bompa ye sa anadwo sa bre no mu eye bra obetim dia kotia bonsam bompa ye yire wo bompa ye Yesu si momu nyampa iboda Paul si momu mpa ye da Paul si momu ye nyampa iboda Yesu wo si momu mpa ye da momra ho Luke chapter 18 verse 1 First Timothy Thessalonians chapter 5 verse 17 nyamema ye hiase ye bompa ye hiase ye sukyere Kristo ye hiase ye bompa ye de biara da ye tenase wa hotie mu nyamima ye hia sa nyema we akodie no edoso ye ma ye ho kwan a ye betumi ahihye we nyinara na yetumi adi nkonim Yesu di ahoden ne ma ye o ma ye tumi o ma ye ahoden kire se ye ma ye ho kwan a nyamima ti Yesu se fa wodadwe no ha nyina abra me so fa de nyina betumi so na me mo odi nkonim obo se ye de nyina to no so a ye bedi nkonim ene ti na woka no wo se akodie biara be sori yatia wo entimi nyina da Isaiah 54 verse 17 no wo se akodie biara a wo be sori yatia wo no ene anu biara e betia wo entimi nyina da sa wo hye sa akodie we ya sa wo sori gina sa wo be bom mpaye sa wo be ye no kwafo sa wo be ye Awurade dance ni sa wo di wo nyina be ma no na wo matene ne ya hia wo a wo se akodie biara wo tef wo se fonde baba wo so de nipa be hye atia wo entimi nyina da sori gina Fi said, Awurade abofo bo wona osuro no nsraba nhia na bo jiwon Psalm 34 verse 7 Psalm 34 verse 9 so so otini ni wa ba ne doso na so obejiw afiri ni nyinara emu na waka kire mo 37 verse 24 say wo hwe ase a o ma won tofom da obeso wo nsa edi samtimi nsa o se jemu du kro no de wodi nkunim no obehye na tade fitasa wo so obeye ofadum won tinto da okura won nsa Mini arma da fono dia ye betimi aye dia di o sefon su nkunim chesi ya sha akode no chesi yetimi aye no kwafo chesi yetimi abatene ne ya hia ya paw ye ho achi ye ho afiri obonefo no fidie nyinare mo sanse Kristo Yesu bompa ye maye wose eja wona odo mfiri wiase amami no me di wo ma Yesu ye firi wiase odi ya eja nansa eja ne boye ho bai nyame ma obebuye yani na ye firi obonefo ne nsam Jesus Christ na otumi ye saade na kyesa wo wa ma ho kwai
Just me mama me ho kwai. Just ye gya ye pemu, ye gya ye ho ama no. Just ye de ho ama no kware mu. Na me ba. He said, Jesus Christo, ya na ye ho ye no mobo. Ohia Matthew chapter 15 verse 32 na. O se na Yesu frɛ ne suafo no ka kyerɛ wɔn sɛ, "Saa nkofo mo tena ha kyɛde do. O mo ho ya me mobo. Enti mo yɛ mpa bibi ma wɔn mu di. Na wɔn ankɔtotɔ ba. Wo tena Yesu nkyɛn ya. Wo nya na asɛm gidi ya. Wo de wo ho nyina ma no a. Yesu ka kyerɛ wo sɛ, o hawa wo namu no hunu. Ɛyɛ ne mobo. O hawa ma ne yɛ namu no hunu. Enti yɛmma yɛ ho kwae na yɛnhyɛ na kodie no. Yesu Kristo frɛ wo. Yesu Kristo to ne nsa frɛ wo. Me nua ba biara wo ko no sɛ ne yɛtie biara no. Ma wo ho kwa betimi akɔ. Wo hia sɛ wo bɔ mpae bebree. Wo bɔ mpae bebree. Ya akɔnkyene. Fa ho hwehwe fam, fa ho to fam. Ɛdan mu bɔ mpae. Bɔ mpae. Ahomache. Anopa ahomache don 1 o'clock in the morning. Bɔ mpae. 1 a.m. bɔ mpae kɔpem ahomache. Bɔ mpae su frɛ Awurade no. Na Kristo Yesu ɛbɛgye wo. Obeboa wo. Nyame ba, we na boa mi edi nkonim no. Yesu Kristo wadi nkonim na maye. Eno nti wo se ebra no wo onyam no ma ne mpa ibomu ye den. Enti won so ma mpa ibomu nya den. Adidie no te so. Ne jai se wo kokɔ kwa difo nkyɛ ni ade no. Wankasa Yesu adi nkonim ama wo. Yere ho ne bɔ mpa ye. Oba de ne nka ye ho. Onti na nim nkyerɛ ye. Na wo ma ntimi ni nkonim. Dia de demu dia ne na mu dia da yensu no yentimi ndi nkonim yenye sitie manasem no wona dom ene na humobro peso nti